बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है और ख़बर है लंदन से नवाज़ शरीफ के हवाले से कि उनकी जो वीज़े में तोसी की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। बहुत सारी चीज़ें आप इस हवाले से सुन चुके होंगे, लेकिन ये ख़बर सुनने के बाद बहुत सवालात ज़हनों में पैदा होते हैं कि नवाज़ शरीफ जो कि एक सियासी बड़ी शख्सियत हैं, क्या वाकई लंदन से उन्हें निकाल दिया जाएगा और क्या वाकई उन्हें किसी दूसरे मुल्क जाने की इजाज़त जो है वो नहीं होगी? क्या वाकई नवाज़ शरीफ को लंदन में गिरफ़्तार किया जाएगा? और अगर ये तमाम चीज़ें की जाएंगी तो नवाज़ शरीफ को आखिर कब पाकिस्तान भेजा जाएगा? कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं? इस हवाले से बड़ी अहम मालूमात मैंने कुछ इकट्ठी की हैं। ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया के हवाले से आपको मैं कुछ डिटेल्स जो हैं वो दूंगा कि क्या नवाज़ शरीफ के जो सऊदीया के साथ ताल्लुकात हैं, क्या उस बेस के ऊपर वो लंदन से सऊदीया जा सकते हैं? क्या कानूनी तौर पर इस तरह से मुमकिन हो सकता है? बड़े अहम सवालात हैं। ऑब्वियसली इस खबर के मंजर-ए-आम के मंजर-ए-आम पर जब ये आई, उसके बाद ये तमाम तर सवालात जो हैं वो ज़हनों में पैदा हुए। इन तमाम सवालात का जवाब जो है वो आज के इस व्लॉग में आपको देने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से हुआ कि नवाज़ शरीफ जो कि लंदन में पाकिस्तान से तो इलाज की गर्ज से वो गए थे, लेकिन वहाँ पर वो खैर इलाज वो करवा उनकी कोई इस तरह से खबर नहीं सुनी कि उन्हें कोई एक टीका भी जो है वो लंदन में लगाया गया हो। बहरहाल उनकी जो वीज़े की मुद्दत ख़त्म हुई और उसके ऊपर उन्होंने वीज़ा में तोसी की जो दरख्वास्त थी वो दायर की थी और वो दरख्वास्त जो है वो अब मुस्तरद हो चुकी है। उन्होंने जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपना अपनाया था वो ये था कि चूँकि वो बीमार हैं, लंदन में इलाज अभी तक उनका मुकम्मल नहीं हुआ, वो मज़ीद लंदन में जो है वो क़याम करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जो है वो उनका जो वीज़ा है उसे तोसी दी जाए ताकि वो लंदन में मज़ीद क़याम कर सकें। लेकिन ये दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हो चुकी है। अच्छा, ये दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद एक तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। वो ये ऑप्शंस हैं कि वो बरतानवी हुकूमत ने ये जो इनकार किया इसके ऊपर नज़रसानी की अपील एक तो दायर करें, और दूसरा ये कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ बरतानवी अदालत में भी जो है वो जा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर वो बरतानवी अदालत में जाते हैं या वो बरतानवी हुकूमत के फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी की अपील दायर करते हैं, तो ये जो सारा मामला है, ये जो सारा प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस में 3 से 4 माह का जो अरसा है वो लग सकता है। यानी कि ये ज़हनों में बिल्कुल ना रखिएगा कि 3-4 माह से पहले अगर बरतानवी अदालत से भी नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो 3-4 माह से पहले वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। तो अगर बरतानवी अदालत, बरतानवी हुकूमत तमाम तरफ से उनकी जो वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त है वो मुस्तरद होती है, तो फिर भी 3-4 माह का वक्त लगेगा इस सारे प्रोसेस में, और उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है और फिर उसके बाद ही ये मुमकिन हो सकता है कि वो पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली इसमें ऐसा होता है कि किसी दूसरे मुल्क में वो ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी उनका जो वीज़ा था उसको उन्होंने कैंसिल किया हुआ है। तो किसी दूसरे मुल्क में भी नवाज़ शरीफ कानूनी तौर पर ट्रैवल नहीं कर सकते। अब नवाज़ शरीफ की जानिब से क्या किया गया है, जैसा ही ये फैसला आया उनकी दरख्वास्त वीज़ा एक्सटेंशन की मुस्तरद होने के बाद, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी है बरतानवी अदालत में, और इसके ख़िलाफ़ जो है वो अब बरतानवी अदालत में वो जा चुके हैं। बहरहाल यहाँ पर नाज़रीन उनको जैसा कि मैंने शुरू में भी ख़दशा ज़ाहिर किया कि गिरफ़्तार होने का भी उनका चांसेस मौजूद हैं, और गिरफ़्तार वो इसी सूरत में हो सकते हैं कि अगर उनकी ऑब्वियसली ये तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद होती हैं, बरतानिया में उनका जो क़याम है वो उसकी तारीख़ गुज़र जाती है, वो गैर कानूनी एक किस्म के हो जाएंगे बरतानिया में, जिसके बाद क्या हो सकता है कि जो बरतानवी हुकूमत है वो उन्हें गिरफ़्तार भी कर सकती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सारा मामला तब्दील इस तरह से हो जाता है कि नवाज़ शरीफ के सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर अपनी दौरे हुकूमत के दौरान उन्होंने ज़ाती नौइयत के जो ताल्लुकात थे वो सऊदी हुकूमत के साथ, सऊदी हुक्मरानों के साथ जो है वो कायम किए हैं। और एक उम्मीद उनके लिए उस वक्त जब तमाम तरफ से दरख्वास्तें उनकी मुस्तरद हो जाएंगी, तो वो एक उम्मीद उनके पास मेरे ख्याल से एक आखिरी वो उम्मीद होगी कि सऊदी अरेबिया की जानिब से उन्हें किसी तरह का कोई रिलीफ जो है वो मिलता है, यानी कि सऊदी अरब जो है वो उन्हें कोई खसूसी इजाज़त देगा कि बिना पासपोर्ट के वो जो है वो उस मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उनका पासपोर्ट जो है वो कैंसिल किया जा चुका है,
برطانیہ میں وہ اس وقت تو مقیم ہے، لیکن برطانیہ سے وہ کہیں پر بھی لیگلی قانونی طور پر کہیں اور کسی ملک نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہوا ہے اور صرف پاکستان ہی آ سکتے ہیں۔ اور پاکستان آنے کے بعد ایک ہی کام ان کے ساتھ کیا جائے گا، اور وہ یہ ہوگی ان کی گرفتاری، اور گرفتاری کے بعد اڈیالہ جیل کا وہی کمرہ ہوگا جہاں پر انہیں جو ہے وہ نواز شریف کو رکھا جائے گا۔ بہرحال اس حوالے سے جو سعودی عربیہ کے حوالے سے میں نے یہ آپ کو بات بتائی، اس پر اعتزاز احسن سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے بھی اپنی اس کے اوپر رائے دی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف جو ہے بنا پاسپورٹ، اوبیسلی کسی دوسرے ملک میں اگر آپ ویسے بھی بنا پاسپورٹ سفر نہیں کر سکتے، لیکن اگر سعودی حکومت اپنے ان کے ذاتی تعلقات ہیں ان کے ساتھ، وہ انہیں کوئی خصوصی اجازت دے تو اس کے اوپر وہ کیا کر سکتے ہیں کہ بنا پاسپورٹ کے بھی وہ سعودی عرب جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر بہت سارے اب معاملات سامنے جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اگر پاکستانی برطانوی حکومت نظر ثانی کی اپیل بھی ان کی مسترد کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ عدالت میں انہوں نے وہاں سے رجوع کیا ہے، وہاں سے بھی ان کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ وہاں پر نواز شریف ایک تو پاکستانی عدالتوں کے وہ مجرم قرار ہو چکے ہوئے ہیں، انہیں وہ سزا یافتہ ہیں، اور مفرور بھی جو ہے، مفرور اور اشتہاری بھی قرار دیے جا چکے ہیں، اور وہاں پر وہ اس وقت موجود تھے کہ وہ اپنا علاج کروائیں گے۔ لیکن اس حوالے سے ابھی تک ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں سنی، اور خاص طور پر کچھ وزراء بھی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے وہاں پر کوئی علاج نہیں کرایا، بلکہ یہاں تک بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں پر ایک ٹیکہ تک جو ہے وہ انہوں نے نہیں لگوایا، یعنی کہ جتنا عرصہ وہ وہاں پر رہے ہیں وہ ایک قسم کی سیاسی ان کی اوبیسلی وہ پاکستان جیل سے وہ ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ واپس پاکستان نہیں آ رہے۔ تو اب جب یہ درخواستیں ان کی مسترد ہوں گی تو ان کے پاس ایک ہی آپشن پاکستان واپسی کا ہے، اور پاکستان واپسی پہ ان کی صرف اور صرف گرفتاری جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب ناظرین اس سارے معاملے میں ایک اور مضحکہ خیز بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو کہ بڑے اختلافات ان دونوں میں سامنے آ چکے ہیں، اس پر کوئی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دونوں کا جو بیانیہ ہے بالکل علیحدہ ہے۔ وہ انہیں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے پاکستان واپس نہیں آنا جب تک آپ کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ تو یہ ایک بڑی مضحکہ خیز جو بات ہے وہ سامنے آئی، جو خبر ہے جو کہ سامنے آئی۔ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کی صحت کو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، وہ وہاں پر بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے، گھومتے پھرتے ہیں، کبھی پولو کے گراؤنڈز میں بیٹھتے ہیں، کبھی کہاں پر ہوٹلوں میں وہ جو ہے وہ گھومتے ہیں۔ تو ان کے پاس اب یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے، سعودیہ یا آگے پیچھے کہیں بھی منتیں کرنے کی بجائے وہ پاکستان واپس آئیں، جو ان کے تمام تر کیسز ہیں ان کیسز کا سامنا کریں، جو ان کی سزا ہے اسے وہ پورا کریں، یا اگر وہ اسی طرح سے بھاگتے رہے تو اوبیسلی ان کی پارٹی میرے خیال سے تو عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی جو جماعت ہے وہ بالکل صفر، اور خاص طور پر آج گزشتہ کئی دنوں سے جو شہباز اور نواز کا آپس میں ٹکرار ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی غور کیا جائے تو پارٹی ایک قسم کا پھوٹ جو ہے وہ اس میں پڑ چکی ہے۔ تو نواز شریف کا بہتر آپشن یہی ہے کہ وہ واپس پاکستان آئیں اور اپنے مقدمات کا سامنا جو ہے وہ کریں۔ باہر بھاگنے سے تو وہ بھاگتے ہی رہیں گے، لیکن خان صاحب جو ہے ان کا بھی ایک وعدہ تھا کہ وہ نواز شریف کو واپس جو ہے وہ ضرور لے کر آئیں گے۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔